tinetest ko kung malambot, idirekta, iprito ang spare ribs. Kasi magluluto ako ng salt and pepper spare ribs. Okay? Ayan na. Uy, malambot ah. Ay, malambot! Pero parang ilaw pa. Ano, ilaw pa oh. Pero malambot, ano. Ilaw pa oh. Teka nga, prito uli natin. O yan. Okay na. Pwede sa direkta, okay? Hindi na papakuloan. Sarap, sarap, sarap. Okay, magluluto tayo ng salt and peppers ribs. Lagyan natin ng egg. Pink salt. Paminta. Cornstarch. Okay. Haluin-luin lang natin yan. Okay. Tapos, babad lang natin yan. Okay na yan. Lagyan ko rin ng cornstarch para mas masarap. Mas maraming coating, ano. Dapat lubog eh. Kulang pa pala yung mantika ako. Okay, piprito lang yan. Yun, no? Pwede na siguro. Luto na to. Okay na to. Bawang sa olive oil. Saute. Lagyan na natin yung peri. Oh. Ayos. Black pepper. Salt, pink salt. Alright. Okay. Luto na! Ay, nalaglag. Nauna pa yung sa baba. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.